فيهما فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على اجتماع في تعظيم العلم وأهله. Alhamdulillah, beliau Habib Alwi memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah atas perkumpulan kita ini yang mana didasari untuk mengagungkan orang-orang yang alim وتكريما لمن حفظ هذا الدين. dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang ikut menjaga agama ini. وأمة لا تكرم علمائها فلا خير فيها. Dan umat apabila tidak mengagungkan ulamanya maka tidak ada kebaikan pada umat itu. وأمة لا تعرف لعلمائها حقهم فلا خير فيها. Dan umat yang tidak mengetahui hak-hak kemuliaan ulamanya maka umat itu bukanlah umat yang baik. هم سرج هذه الدنيا. Mereka lah lampu-lampu di dunia ini. جعلهم الله أنوارا في الأرض. Allah jadikan mereka cahaya di muka bumi. يهتدي بهم أهل الضلال ليقربوا. Akan memperoleh hidayah dengan cahaya mereka orang-orang yang tersesat. فهنيئا لمن أحبهم. Maka beruntunglah orang-orang yang mencintai mereka para ulama. وهنيئا لمن قرب منهم. Dan beruntung orang yang mendekati mereka. وهنيئا لمن تعلق بهم. Beruntung orang-orang yang memiliki ikatan dengan mereka. وأنتم تجتمعون هذا اليوم تعظيما للعلم. Dan kita semuanya kumpul pada hari ini untuk mengagungkan ilmu. في حولية هذا الشيخ المبارك. Di dalam acara haul guru kita Abuya Syekh Ahmad Syarwani Zuhri. بماذا اشتهر الشيخ أحمد شرواني رحمه الله؟ Dengan apa beliau ini menjadi dikenal oleh banyak manusia? بماذا عرف؟ Dengan apa dikenalnya beliau? هل كان من أهل الدنيا؟ Apakah karena beliau orang yang kaya هل كان من أهل مظاهرها؟ atau orang yang populer? كان حاملا لراية العلم الذي جاء به رسول الله. Terkenal karena hidupnya di dunia beliau membawa bendera panji ilmunya Rasulullah. وأنتم ربما تعرفونه أكثر مني. Dan saya yakin banyak yang hadir di sini lebih kenal kepada beliau dari saya pribadi. أمضى وقته كله في العلم والدعوة والتعليم. Beliau menghabiskan semua hidupnya di dalam berkhidmat kepada ilmu dan mengajar. مع أخلاق نبوية. Dipadukan dengan akhlaknya Nabi. مع تواضع وأدب. Dengan penuh kerendahan hati dan adabnya. زرناه مرات في بيته. Saya pernah berziarah kepada beliau berkali-kali di rumahnya. فرأينا من حسن استقباله. Dan saya melihat bagaimana beliau menyambut saya luar biasa. ومن حسن كلامه. Dan begitu mulia ucapannya. ومن تواضعه. Dan begitu rendah hatinya. مع كبر سنه. Padahal beliau jauh lebih tua dari saya. وكبر علمه. Dan begitu luas ilmunya. إلا أنه كان يتواضع ويتذلل. Tetapi beliau sangat rendah hati dan sangat luar biasa rendahnya. وكأنه تلميذ عند شيخ. Padahal saya ini adalah seorang murid di hadapan gurunya. هذه التربية النبوية. Inilah didikan daripada Nabi Muhammad. هذه الأخلاق التي فقدت في كثير من الأمة اليوم. Inilah kemuliaan akhlak yang banyak hilang di tengah-tengah umat zaman ini. قرأنا تبركا عليه في بعض كتب الإمام الغزالي. Saya pernah juga baca kitab di hadapan beliau untuk bertabarruk kitabnya Imam Ghazali. فكنا نقرأ عليه وهو كان متواضع حتى في كلامه وفي شرحه. Dan ketika saya baca di hadapan ini, beliau sangat tawadhu di dalam menjelaskan dan di dalam berbicara. وكان من تواضعه أخلاقه عندما طلبت منه أن أقرأ عليه قال لا أنا أقرأ عليك. Bahkan dari begitu rendah hatinya beliau, saya ketika mau baca, beliau yang balik. Tidak, kata beliau, saya yang mau baca di hadapan engkau Habib. هذا يظهر لنا أمر مهم. Di sini menunjukkan suatu perkara yang penting. أن العلم من غير أخلاق لا ينفع. Bahwasanya ilmu tanpa dibarengkan dengan akhlak tidak bermanfaat. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه.
Jangan kalian mengira ilmu saja akan bermanfaat kalau tidak diberikan oleh Allah mahkota akhlak atau dipadukan dengan akhlak. أما مجرد نثر المسائل وحفظها فيمكن حتى أن يتقنه البر والفاجر. Adapun orang hanya memiliki ilmu saja dan faham banyak masalah tetapi tidak dibarengkan dengan akhlak, mungkin orang-orang kafir, orang-orang fajir banyak yang lebih luas ilmunya dari kita. لكن تلقي العلم عن الرجال Tetapi belajar ilmu yang bersambung kepada orang-orang mulia yang hebat. فيه فائدة عظيمة Di sana ada perlindungan yang agung أن يراهم untuk melihat mereka, أن ينظر إلى أخلاقهم melihat akhlak mereka, أن يأخذ من صفاتهم mengambil sifat-sifat أن mulia mereka, يتربى بتربيتهم dan terdidik dengan didikan mereka. يرى كيف يتعاملون فيسري إليه سر من تعاملهم Melihat bagaimana gerak-gerik dan tingkah laku mereka sehingga mengalir kepada anak muridnya tingkah laku. وعندما نقرأ في تراجم السلف عليهم رحمة الله Ketika kita membaca biografi ulama-ulama terdahulu, نجدهم يقولون تربى بتربية أبيه kebanyakan disebutkan dalam biografi itu mereka itu terdidik dengan didikan orang tuanya. لا يقصدون أن أبوه رباه Bukan dimaksud bahwasanya ayah kandungnya yang mendidik, لأن الناس كلهم آباءهم ربوهم كل الناس أبوهم يربيهم karena setiap orang memang ayahnya itu pasti memeliharanya. لكن معنى ذلك أنه نظر إلى تربية أبيه في أخلاقه وأفعاله وكلامه فانتقلت تلك التربية إليه. Tetapi yang dimaksud daripada terdidik dengan didikan orang tuanya, terdidik dengan melihat akhlaknya, melihat bagaimana tingkah lakunya yang baik dan mengalir budi pekerti dan tingkah laku tersebut kepada anak murid. وهذا كان موجود في أبي النسب أبوك الذي من نسبك. Dan ini bisa jadi guru itu adalah orang tua kita sendiri. وكذلك الأب الروحي Dan juga bisa jadi seorang ayah, yaitu ayah dari roh kita, المعلم yaitu seorang guru. هو الأب الروحي Dialah ayah daripada roh kita الذي يربي روحك yang mendidik roh kita, والذي يرشدك إلى القرب من ربك yang memberi petunjuk supaya kita dekat kepada Allah. وهو أعظم وأعظم. Dia jauh lebih agung dan lebih mulia. ولهذا أنتم اجتمعتم اليوم Karena ini perkumpulan kita hari ini sebabnya untuk itu. في حولية هذا الشيخ المبارك المنور. Dalam acara haul beliau abuya kita Syekh Ahmad, ما الذي جمعكم؟ apa yang membuat kita semua banyak kumpul? هل دعاكم الشيخ أحمد شرواني من قبره؟ Apakah kita dipanggil oleh beliau dari alam kuburnya? هل أرسل لكم رسائل قال لكم تعالوا احضروا؟ Apakah beliau ngirim surat kepada kita untuk datang hari ما ini? الذي دعاكم للحضور؟ Apa penyebab utama kita kumpul sekarang? محبة في قلوبكم Tidak ada lain karena kecintaan yang ada di hati هي kita. التي حركتكم. Ini yang menggerakkan kita semua. لماذا كانت هذه المحبة؟ Kenapa ada cinta di hati kita? ما الذي أعطاكم هذا الشيخ؟ Siapa yang memberikan kecintaan itu kepada kita, kepada guru kita? أعطاكم محبة الله ورسوله. Karena kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. أحببتموه لحبه عند الله ورسوله. Kita semua cinta kepada beliau karena beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. وهذا من باب البر. Dan ini juga acara hall ini bentuk baktinya seseorang. أن نجتمع في ذكرياتهم وحولياتهم. Kita kumpul mengenang mereka, mendoakan mereka. وإذا اجتمعنا لماذا نجتمع؟ Lalu untuk apa kita kumpul di sini tujuannya? مجرد حضور ونذهب؟ Hanya untuk hadir saja lalu kita pulang? حضورنا في مثل هذه المجامع يجب أن يكون لها أثر في حياتنا. Kehadiran kita dalam acara mulia hall seperti ini harus ada bekas, harus ada buahnya di dalam kehidupan kita. أي أثر ذلك؟ Apa itu bekasnya? علوم هذا الشيخ، Ilmu daripada beliau, guru kita Abu Yaqi Ahmad ini, أخلاق هذا الشيخ، akhlaknya beliau, صفاته sifatnya هي التي تنادينا.
Ini yang semuanya menyeru dan memanggil يجب kita. أن تكون فينا. Wajib kita memiliki bagian itu. هذه علامة صدق المحبة، Ini tanda kejujuran daripada cinta, علامة صدق الاتباع، kejujuran daripada mengikuti. أن ترتسم هذه الأخلاق في صفاتنا وأعمالنا. Hendaknya kita mengambil akhlak tersebut dan sifat-sifat mulia yang ada pada beliau untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. وأن نسلك على مسلكه، Dan kita berjalan di jalannya. وأن نحافظ على العلم، Kita jaga ilmu, نحافظ على الدين، jaga agama, على الشريعة، jaga syariat, على القرب من الله. mendekat kepada Allah. أمضى هذا الشيخ حياته وهو يدعو الناس للقرب من الله. Ini semua yang dilakukan di dalam kehidupan beliau, guru kita ini, untuk mengajak manusia dekat kepada Allah, ليخافوا من الله untuk takut kepada Allah, حتى يؤمنهم الله. sehingga diberi keamanan oleh Allah. واليوم الأمة تركت الخوف من الله، Sekarang umat ini sudah tidak lagi takut kepada Allah. أصبحوا يخافون من كورونا. Mereka banyak yang ketakutan daripada virus atau penyakit corona ini. سبحان الله، Subhanallah. وهو مخلوق بيد الله. Padahal dia salah satu makhluk yang ada di dalam genggaman Allah. أليس الله بكاف عبده Bukankah Allah bisa melindungi hambanya? ويخوفونك بالذين من دونه. Dan banyak kita ini ditakutkan dengan sesuatu yang remeh dan hina. أين ذهب الخوف من الله؟ Kemana rasa takut kepada Allah? برزت في الأمة معاني الخوف من هذا المرض. Sekarang ini orang-orang semuanya muncul ketakutan dari penyakit ini atau corona ini. وصار الكل يتحدث عنه Dan semuanya berbicara tentang ini وخائف منه. dan ketakutan. ماذا نهايته؟ Apa ujungnya nanti? الموت. Mati? ألم يكتبه الله عليكم؟ Bukankah mati memang sudah ditakdirkan kita semua? كورونا سيقتلكم؟ Apakah corona yang akan menyebabkan mati? هو الذي سينهي أعماركم؟ Apakah ini yang akan menghabiskan hidup kita? أليس الله المقدر؟ Yang dinamakan oleh Allah sebagai bentuk pentakbiran. أين ذهب الخوف من الله؟ Pertanyaannya, mana rasa takut kita kepada Allah? أين ذهب الخوف من الله؟ Mana rasa takut kepada Allah? الذي من خاف أمنه من كل شيء. Yang mana kalau orang takut kepada Allah, dia akan dilindungi dari segala قل sesuatu. لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. Tidak akan tertimpa kita sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. هو مولانا. Dialah Allah pelindung kita. لا بأس من أن يأخذ الإنسان احتياطاته. Tidak ada masalah setiap orang menjaga, setiap orang hati-hati وأن يأخذ بالتوجيهات الصحية. dan mendengarkan setiap ada arahan dan وهذا petunjuk-petunjuk. أمرنا الدين به. Dan ini memang perintah agama, لكن ينبغي أن يكون الخوف الأكبر من الله. tetapi yang perlu untuk kita ketahui, ketakutan yang paling besar, kita harus takut kepada Allah وأن نرجع إلى الله. dan kita kembali kepada Allah. نحن محتاجون للرجوع إلى الله. Karena kita semua kembali, sangat membutuhkan untuk kembali kepada Allah. نحن محتاجون للاستغفار. Kita sangat butuh banyak istighfar, الدعاء doa الذي تركته الأمة اليوم yang banyak ditinggalkan umat hari ini. وهو أقوى سلاح. Padahal ini senjata yang paling ampuh. دعاء جبار السماوات والأرض. Berdoa kepada Sang Pemilik langit dan bumi. والتوبة هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. Bertaubat dan kita berhenti daripada dosa serta maksiat. ظهر الفساد في البر والبحر Muncul kerusakan di lautan dan di daratan بما كسبت أيدي الناس. karena ulah perbuatan tangan أنا manusia. وأنت سبب في ظهوره. Sebenarnya saya dan kalian serta semua manusia ikut andil di dalam terjadinya wabah penyakit كل ini. ذنب نرتكبه سبب في ظهوره. Setiap dosa yang kita lakukan itu ikut mengundang sebab turunnya musibah. كل تقصير في الواجبات سبب في ظهوره. Setiap kita kurang di dalam melakukan kewajiban daripada Allah, itu juga penyebabnya. بما كسبت أيدي الناس Ulah dari tangan perbuatan manusia. ليذيقهم بعض الذي عملوا. Untuk supaya mereka merasakan daripada perbuatannya. بعض الذي عملوا فقط. Sebagian saja kata Allah daripada perbuatannya. لما يا رب؟ Untuk apa ya Rabb? ماذا تريد منا يا رب؟ Apa yang kau inginkan dari kami ya Allah? قال لعلهم يرجعون. Agar supaya mereka mudah-mudahan mau kembali. لعلهم يتوبون.
يتوبون supaya mereka taubat, لعلهم يعرفون أن لهم رب فيعودون إليه. supaya mereka itu tahu bahwasanya mereka hanya akan kembali kepada يا Allah. مصرا على الذنوب Wahai manusia yang terus-menerus berbuat لا dosa, تكن سببا لإفساد الأمة. jangan kalian menjadi penyebab rusaknya umat ini. كفانا بعد عن الله. Cukup kita sudah terlalu jauh dari كفانا Allah. وقوع في الذنوب وفي غضب الله. Cukup kita sudah banyak berbuat dosa dan membuat murka Allah. باب الله مفتوح. Pintu Allah masih terbuka. فلنتوب إلى الله Ayo semua taubat kepada Allah. ولنصدق في التوبة. Jujur dalam taubatnya. وليكون اجتماعنا في هذه الحولية سبب لتحويل أحوالنا إن شاء الله. Saya doakan mudah-mudahan berkat acara haul ini menjadi penyebab diangkatnya penyakit musibah yang menimpa umat ini. كل واحد يحاسب نفسه Ayo setiap orang introspeksi, ويتوب إلى الله. taubat kepada Allah. فربما صادق فينا لو صدق في توبته لفرج الله عن الأمة ببركة توبته. Mungkin berkat seseorang yang jujur di antara kita, Allah bisa angkat ini wabak penyakit kalau kita jujur. والدعاء في آخر الليل. Dan perbanyak doa di akhir malam. قوموا لله. Berdiri kepada Allah. الأمة في مصيبة. Umat ini sedang dilanda musibah. قوموا لله. Bangun salat, اطلبوا الله. minta kepada Allah. توجهوا إلى الله Bersungguh-sungguh memohon kepada في Allah. ظلمات الليالي. Di malam yang gelap نادوه. dengan penuh harapan. سهام الليل Doa tengah malam لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. tidak akan meleset. Kalau berdoa di tengah malam hanya tinggal menunggu waktunya saja. في ساعة يقول فيها ربي هل من طالب حاجة. Di waktu-waktu yang Allah memanggil, adakah orang yang punya hajat? قولوا نعم يا رب لنا وللأمة حاجات. Karena itu katakan di waktu tersebut, ya Allah, kami punya hajat dan semua umat punya hajat. ترفع البلاء عن الأمة. Angkat ini musibah yang menimpa manusia. عبادك يا رب ضعفاء. Ya Allah, kami hambamu yang lemah. فلا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. Jangan celakakan kami karena ulah perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. يا إخواني محتاجون للرجوع. Wahai saudara-saudariku, kita semua butuh untuk kembali kepada Allah. وإنما عقدت الحوليات لنرجع إلى الله. Di antara tujuan diadakan hall seperti ini agar kita semua kembali taubat kepada Allah. ولو كان الشيخ أحمد شرواني زهري عليه رحمة الله في مكان هذا لما دعاكم إلا إلى ما دعوتكم إليه. Kalau seandainya beliau, guru kita Abu Yaqi Ahmad hidup dan berbicara di sini, tidak ada lain kecuali mengajak kalian taubat dan kembali kepada هو Allah. باب الفرج للأمة. Beliau termasuk salah satu insyaallah pintu yang akan menjadi solusi keselamatan kepada umat. الله يرفع البلاء عن الأمة. Semoga Allah angkat musibah yang menimpa يا umat ini. رب بركة هذا الاجتماع Ya Allah, berkat haul pada hari ini ومن في هذا الاجتماع dan berkat orang-orang mulia yang hadir di ارفع sini, عنا البلايا. angkat musibah dari kami. يا رب ردنا والأمة إليك مردا جميلا. Angkat dari kami dan dari umat ini dengan secepat-cepatnya. يا رب تب علينا والحاضرين. Ya Allah, berikan kami bisa taubat. انصرفوا من هذه الحولية بنيات صادقة. Karena itu, kalau kita akan bubar nanti, bubarlah dengan niatan-niatan yang baik. ونووا من الآن Niat dari sekarang أن نرجع إلى الله untuk kita taubat kepada Allah. وأن نتوب إلى الله Kita kembali kepada Allah وأن نترك التقصيرات. dan kita tinggalkan lagi hal-hal yang tidak baik. ومن كان منا واقع في ذنب يقلع عن هذا الذنب. Yang selalu berbuat dosa, maka berhentilah dari perbuatan dosanya. الأمة لا تتحمل ذنوب. Karena umat ini tidak sanggup dengan banyaknya dosa. والأمة لا تتحمل بعد. Umat ini tidak sanggup dengan kita jauh dari Allah. نحتاج إلى التوبة. Kita sangat membutuhkan taubat. اصدقوا فيها. Ayo kita jujur. الله يوفقنا وإياكم للتوبة. Semoga kita semua diberi taufik oleh الله Allah. يعلي درجات الشيخ أحمد شرواني زهري Semoga Allah tinggikan derajat guru kita Abu Yaqi Ahmad. وينزل على قبره الآن شآبيب رحمته ورضوانه. Dan semoga dituangi di makam beliau rahmat Allah yang begitu lebat. ويجمعنا به في أعلى فراديس الجنان. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau di sorga yang tinggi. ويقذف في قلوبنا الخوف منه وحده. Semoga Allah berikan di hati kita semuanya takut kepada Allah يا saja. رب اخرج من قلوبنا خوف غيرك.
dan semoga dicabut semua ketakutan kepada selain Allah. سألناك يا الله Kami mohon kepadamu ya في Allah, هذه الساعة المباركة di waktu yang penuh في berkah هذا ini, الجمع المبارك di perkumpulan yang penuh berkah يا ini, رب ارفع البلاء عن الأمة ya Allah angkat musibah dari umat. اللهم يا كافي البلاء Ya Allah yang bisa melindungi dari bala, اكفنا البلاء lindungi kami dari قبل bala نزوله من السماء sebelum turun dari langit. اللهم يا عالم بما يكون Ya Allah yang maha mengetahui apa yang akan اكفنا terjadi, شر ما يكون lindungi kami dari yang akan قبل terjadi, أن يكون حتى لا يكون sebelum terjadi sehingga tidak terjadi. اللهم يا عالم بما ينزل Ya Allah yang maha tahu apa yang akan diturunkan, اكفنا شر ما ينزل lindungi kami daripada قبل أن kejahatan ينزل sebelum kau turunkan, حتى لا ينزل sehingga tidak jadi kau يا رب turunkan. احفظ اندونيسيا واهلها Jaga negeri Indonesia dan penduduknya, واليمن ومن فيها jaga negeri Yaman dan وبلدان penduduknya, المسلمين اجمعين dan seluruh negeri يا umat رب Islam. احفظهم من جميع الشرور Jaga mereka dari semua بحسنك kejelekan, الحصين يا الله lindungi mereka dengan perlindunganmu. يا رب واجعلنا في حمايتك Jadikan kami di dalam bentengmu, وارعنا برعايتك berikan kami petunjukmu. وبارك في هذه الحولية Berkahi acara hall hari ini, وبارك في الحاضرين beri berkah semua yang يا hadir رب ومن حضر في هذا المجمع dan semua yang hadir ini ya Allah. ينصرف فقد غفرت ذنوبه Sebelum kita pulang, ampuni semua dosa-dosa kami. وارزقنا وإياهم التوبة الصادقة Karuniakan kami taubat kepadamu. الله تكرم عليكم في هذا اليوم Semoga Allah karuniakan kita semua وهذه karunia-Nya. حولية مباركة Dan ini haul yang sangat berkah. وزادها بركة حضور الحبيب محمد بن صالح العطاس حفظه الله Dan Allah tambah keberkahan daripada haul ini dengan hadirnya guru kita, beliau Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas. وهذا باب فتحه الله لكم Ini pintu juga yang Allah bukakan kepada kita بحضور هذا الحبيب dengan hadirnya beliau. نسل الأكابر Beliau adalah keturunan orang-orang mulia السائر على طريق أهله yang selalu berjalan di jalan leluhurnya, الباذل نفسه في الدعوة إلى الله yang selalu menghabiskan hidupnya untuk berdakwah. وحضور المشايخ والحبايب هؤلاء Dan banyak lagi daripada ulama, habaib, guru-guru, kiai yang hadir di tempat ini. الله يحفظهم ويطيل في أعمارهم Semoga Allah lindungi dan panjangkan umur mereka. يا رب اجعل اجتماعنا هذا السبب لاجتماع الأمة Ya Allah, jadikan berkat perkumpulan kita hari ini menjadi sebab persatuan umat. واجعل اجتماعنا هذا سبب لرفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله يا الله Dan jadikan acara kami pada hari ini menjadi sebab diangkatnya musibah dan malapetaka dari semua keluarga la ilaha illallah. استجب للدعوات Kabulkan doa ini ya Allah. وعجل بالإجابات Cepat kabulkan ya Allah. وبارك فينا أجمعين Berkahi kami آمين semua. اللهم آمين آمين صل اللهم اللهم على آمين. عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Al-Alim Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas dari Hadramaut Yaman dan akan diterjemahkan oleh Ustadzul Fadil Al-Ustadz Haji Ahmad Zaini dari Samarinda. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه. Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas memulai tausiah beliau dengan memuji Allah yang tetap kekal setelah umatnya semua binasa. نحمده تعالى وهو الباقي ولا باقي سواه. Dan maha suci Allah, yang terpuji Allah, yang selalu kekal dan tidak ada yang kekal selain Allah. وهو القائل تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dialah Allah yang berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. نحمده تعالى ونسأله أن يثبتنا على الحق والهدى. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan kita di dalam hak dan petunjuk.
وأن يرزقنا كمال الاكتفاء والاهتداء بسيدنا محمد. Dan yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن مضى على هدي إلى يوم الدين. Dan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan siapapun yang berjalan di jalan beliau sampai hari kiamat. أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله. Dan setelah itu wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. إن من مظهر هذا الاجتماع المبارك مظاهر الرحمة التي سوف تفيض من الله تبارك وتعالى عليكم إذ اجتمعتم وما جمعكم إلا المحبة في الله والتحابب من أجل الله تبارك وتعالى. Sesungguhnya sesuatu yang akan kalian dapatkan di perkumpulan ini adalah karunia yang besar dari Allah dengan sebab berkumpulnya kalian karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. حيث قال رسول الله في الحديث المتفق عليه إن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sesuatu yang paling kuat untuk menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah. ونحن الله يعلم بمقاصدنا ونيتنا وبما أخفينا وما أعلنا أن ما جئنا إلى هذا المحضر إلا محبة لهذا الشيخ المبارك لله ومن أجل الله تعالى. Dan Allah mengetahui bahwa niat kita datang ke sini adalah karena kecintaan kita kepada orang yang kita hauli hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله تعالى بما جعل من آثار هذه المحبة عنده من محبوبية أن يظهر مظاهر عطاء منه عز وجل بتفريج ما حل في قلوب المؤمنين وما نازل الخلائق على وجه هذه البسيطة أجمعين من تفريج كرباتهم ودفع ما يؤذيهم ويقلقهم. Dan semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua jalan keluar atas segala sesuatu yang menyedihkan dan mengganggu fikiran kita. Alhamdulillah ala istima'ina hadzal mubarak. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang diberkahi oleh Allah ini. Innakum fi hadzal ijtima' taqra'una durusan min hadzal syekh al-mubarak Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri yu'tikum wa yumliha ala qulubikum. Sesungguhnya kalian hadir di tempat ini karena kalian menghadiri haul daripada Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri yang apa yang telah beliau ajarkan telah menetap begitu kekal di dalam hati kalian. Min awwali hadhihi durus anna hammuhu kana huwa al-hammu alladhi madha alaihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil di perkumpulan ini adalah segala yang kita lakukan ini semuanya bersumber dari apa yang dilakukan dan bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-hamm alladhi yanbaghi an yanba'ith fi kulli fard min hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah an yakuna masdara khairin wa naf'in li hadhihi al-ummah. Dan itu semua bagaimana kita semua bisa menjadi sumber kebaikan bagi kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ayyi wasfin wadha sayyidina Muhammad? Dengan sifat apakah fi nahari fi khidmati hadhihi al-ummah, yaitu dengan cara berkhidmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ta'limiha wa husni tadbiriha, dengan cara mengajarkan dan menyusun bagaimana cara yang baik di dalam mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi tawadhu'i laha wa bit takhalluqi ma'aha bi ahsani al-akhlaqi wa akmaliha tarbiyatan laha, dan bagaimana beliau berakhlak serta tawadu kepada orang-orang yang membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yabitu wa huwa yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fi sya'ni ummatihi Allahumma ummati ummati wa yas'alu laha maghfiratahu tabaraka wa ta'ala. Dan selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperhatikan umatnya, dan Nabi katakan ummati ummati agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada umat beliau. Bal wa Rasulullah al-an wa huwa fi qabrihi wa fi hayatihi al-barzakhiyyah ma yazalu hammuhu wa ihtimamuhu bi ummatihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini pun di dalam kuburnya tidak lain apa yang dilakukan Nabi Muhammad, perhatian beliau adalah khusus untuk kebaikan umat beliau. وهو الذي ورد عنه في الصحيح فعند الحاكم وصححه في مستدركه أنه قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau katakan sahih di dalam mustadraknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kehidupanku adalah baik bagi kalian. Wa mamati khairul lakum tu'rad alayya a'malukum.
Dan kematianku pun sesungguhnya baik untuk kalian, karena sesungguhnya semua amal kalian akan diperlihatkan kepadaku di dalam kuburku. فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى. Dan apabila aku mendapati kalian semua berbuat baik di dalam keseharian kalian, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. وإن من مظاهر الخير اجتماعكم هذا. Dan di antara hal yang baik yang membanggakan Nabi Muhammad adalah perkumpulan kalian di hari ini. وإن وجدت يقول صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الذنب والمغفرة والمعصية والتجرع على الله تعالى استغفرت لكم. Dan bahkan Nabi Muhammad bersabda, apabila ternyata sampai kepadaku perbuatan kalian daripada perbuatan maksiat, melanggar segala apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka aku akan mintakan ampunan bagi kalian semua. الشيخ أحمد شرواني يعطيكم النصيحة الثانية والدرس الثاني في اجتماعكم هذا، أن العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا وينفع به صاحبه في الدنيا. Dan guru kita Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri saat ini pun memberikan pelajaran bagi kita yang kedua, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya di dunia ini. فكم كان معلما ومدرسا وواعظا ومبينا ومربيا ومهذبا عليه رضوان الله تعالى. Dan beliau itu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam mengajak kita kepada Allah, mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai beliau. ثم بعدما انتقل من حياته الدنيوية إلى حياته البرزخية جمعكم، وهذا اجتماعكم من مظهر نفعه الذي جعله الله سبحانه وتعالى نفعا من العلماء لأممهم عليهم رضوان الله تعالى. Dan bahkan setelah beliau berada di alam barzakh saat ini tidak bersama kita, tetapi perkumpulan kita hari ini tidak lain adalah salah satu manfaat yang beliau berikan setelah wafatnya beliau. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya perkumpulan yang kita hadiri hari ini adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh beliau setelah wafatnya beliau. وحقائق النفع التي جعلها الله لمن مضى على هذا المنهج وأخذ هذا العلم ومضى على منهج التقى، إنما ظاهره وبارزه يكون وشائره يكون في يوم الآخرة ويوم العرض على الله في مظهر الكرامة في جنات الله تعالى. Sesungguhnya akhir dari itu semua adalah ketika beliau kelak akan mendapatkan semua itu, segala balasan yang Allah berikan kepada beliau kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. قال الحق تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. الدرس الثالث الذي تركه لكم هذا الشيخ الجليل أن ما عمره من الدنيا هو هذا المسجد الذي أنتم ترتعون فيه، كان همه أن يشيده لله ولعمارة العباد بطاعة مولاهم تعالى. Dan pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari kehidupan beliau adalah bagaimana beliau membangun masjid ini yang kalian berada di dalamnya. Bagaimana perhatian beliau kemudian membangun masjid ini dan menghiasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'ahid allati nafa'a Allah biha al bilada wal ibada wat tullaba wal bait alladhi banahu min ajli an yukrima dhuyufahu wa kull man warada alaihi ridwanullah taala. Dan bagaimana beliau membangun pondok pesantren ini, pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang pesantren ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada negeri kita, kepada seluruh kaum beriman, kepada para tulab, dan juga beliau membangun rumah-rumah yang di rumah itu beliau ingin menyambut dan menerima tamu-tamu beliau. Kana barran bi syaikhihi alaihi ridwanullah taala. Dan itu adalah pintu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akramallahu auladahu wa talamidahu bi birrihi alaihi ridwanullah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan bagaimana kita lihat hari ini anak-anak beliau dan murid-murid beliau begitu berbakti kepada beliau. Qad hadarna fi hadzal mahdhar al-mubarak fi waqti hawli al-syekh شرواني عبدات شيخه الذي كان يجله ويجعل له حولا ويجعل له إبرازا لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وها نحن الآن نجتمع في أول شيخ حول لهذا الشيخ الذي يقيمه أولاده وطلابه ومحبيه
والذين فضل الله عليهم بتربيته والاتصال به، فذاك فضل الله. وكأن نستقرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعنا: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. Dan di haul yang pertama ini, dengan kita lihat banyaknya orang berkumpul mencintai beliau, dengan kita melihat anak-anak dan murid-murid beliau begitu taat kepada beliau sehingga mengadakan haul yang seperti ini yang pertama kali untuk beliau, itu menunjukkan benarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbaktilah kamu kepada orang tua maka niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah taala. Wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. سمعتم من الكلام الذي ألقاه إليكم الحبيب الداعية الحبيب علوي بن عبد الله العيدروس، مما أرشدكم وبين لكم وعرفكم وحثكم على وجهة إلى الله لا بد أن تنبعث من هذا المجلس مع قوة في الإقبال عليه وصدق في مناجزة التوبة لله تبارك وتعالى. Tadi kita semua sudah mendengarkan tausiah, nasihat daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus, bagaimana beliau menjelaskan kita agar kita selalu berwijah, bersungguh-sungguh di dalam menghadap kepada Allah dan memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yukhatibu al-yahud wa yaqulu tabaraka wa taala lahum fi kitabihi qul in kuntum tuhibbuna Allah, qala Allah subhanahu wa taala qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أهل الولاية لله وأهل الصدق في الإقبال على الله وأهل المناجزة لله تبارك وتعالى في تحققهم بحقائق العبودية لله عز وجل، لو جاءهم الموت في أي لحظة هم على حال من الاستعداد والأهبة للقاء الله تبارك وتعالى. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu mereka mengaku bahwa mereka adalah wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah tantang mereka, jika kalian memang benar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, fatamannaul maut, maka bercita-citalah kalian untuk mati. Tetapi tidak ada yang berani di antara mereka dengan yang namanya kematian. Tetapi beliau katakan para aulia, orang-orang yang benar di dalam hubungan mereka dengan Allah, maka mereka tidak akan takut dengan yang namanya kematian, dan mereka akan siap jika mereka dipanggil Allah kapanpun Allah mau memanggil mereka. Nahnu nakhaf al-maut lianna ala adami isti'dadillah. Sebenarnya yang membuat kita takut mati adalah kurangnya persiapan kita terhadap apa yang akan kita temukan setelah kita mati. ولا نبالي بالأسباب التي يعرضها الحق تبارك علينا من أجل أن يستنهض الهمة فينا من أجل أن نستعد للقاء الله تعالى. Dan seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita semua mempersiapkan diri, mencari bekal untuk kelak kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. إن أمثال هذه البلايا إنما يجعلها الله سبحانه وتعالى مخاطبات ورسائل لأولي العقول والألباب منه تبارك وتعالى. Sebenarnya fenomena yang terjadi yang kita lihat hari ini, adanya virus corona dan sebagainya, itu adalah pesan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang berakal, agar mereka semua mengerti dari apa yang Allah inginkan terhadap fenomena ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan dia temui setelah dia mati. Ma'asyiral hadirin, law waqafa kullu wahidin minna wa minkum ma'a nafsihi من أجل أن يتحقق ويتساءل هل أنا على عمل أرتضي به أن ألاقي الله سبحانه وتعالى وهو عمل أطمئن به أني عملته وهو لله تبارك وتعالى وألقى الله وأجد من هذا العمل رضا الله تبارك وتعالى. Seharusnya di antara kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang telah kita persiapkan untuk kelak kita datang ke hadapan Allah, terkait amal-amal yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. نحن نريد أن نأكل كثيرا وأن نضحك كثيرا وأن نلبس طيبا وأن نبني وأن نعمر وأن نشيد الدنيا وأن نركن إلى الدنيا والله يريد منا غير ذلك. Dan sesungguhnya kita ini terlalu dilalaikan oleh perkara-perkara dunia.
kita membangun, mengurus apa-apa yang menjadi urusan dunia sehingga kita melupakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكميل هذا الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وهذا هو حالنا. Dan Nabi SAW bersabda ketika beliau mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan orang yang mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Lalu beliau katakan, adapun orang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mereka terlalu banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. يجب علينا أن نستنهض من هممنا في إقبالنا على الله. Dan seharusnya kita memperbaiki bagaimana kita memiliki kesungguhan di dalam menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa يجب taala. علينا معاشر المؤمنين أن نكون على مصالحة مع الله. Dan kita mestinya memperbaiki agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعظ أصحابه ويرشد أصحابه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش الوطية ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. Dan Nabi Muhammad memperingatkan sahabat-sahabat beliau. Nabi SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan kehilangan hasrat terhadap perempuan-perempuan kalian. لما قال لهم ذلك وإذا بأصحاب رسول الله غطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, mereka menundukkan kepala mereka dan mereka menangis karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. ولكن ما يظهره الله سبحانه وتعالى لنا مما جعل من هذه البلايا والآثار أو من أمثال هذه الاجتماعات الحوليات التي تذكرنا بأنه إنما يكرم الله تعالى أهل الصلاح والعلم والتقى. Sesungguhnya perkumpulan kita ini adalah bagaimana Allah memperingatkan kita, mengingatkan kita bagaimana kesudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahlus salah, orang-orang yang selama hidupnya berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فعلينا أن نصحح في مسارنا. Dan seharusnya kita memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. ونعلم بأن الموت حق سوف يلقانا. Dan sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan kita temui. الله يخاطب سيدنا محمد ويقول إنك ميت وإنهم ميتون. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع وقال: وأنزل الله تبارك وتعالى عليه بعد خطبته وهو على ناقته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا رجع رسول الله إلى مكة وقام في أصحابه يبين لهم ويقول: إن رجلا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. Dan Nabi Muhammad SAW bahkan ketika di Haji Wada beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Lalu setelah peristiwa Haji Wada itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu kalimat, ujar Nabi, ada seorang hamba Allah yang beliau maksud adalah diri beliau, yang dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ingin menikmati indahnya dunia, hidup kekal di dalamnya, ataukah dia ingin kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu memilih untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. ما عند الله خير وأبقى لمن آمن واتقى. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa معاشر taala. المؤمنين لا يخيفنا الموت. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kematian membuat kalian gentar dan takut. الموت راحة للمؤمن. Sesungguhnya kematian itu adalah waktunya beristirahat bagi orang-orang yang beriman. لكن يخيفنا حالنا نحن على ما أي حال عليه يجب علينا أن نخاف من أحوالنا التي نحن عليها. Sesungguhnya justru yang
membuat kita takut itu bukan kematian, tetapi keadaan kita hari ini, dosa yang kita lakukan, itulah yang membuat kita takut mati, yaitu dosa yang selama ini kita lakukan di dalam setiap keadaan kita. Hatta idza aslahna min ahwalina la khifna min al-maut haythu aina jaa wala ala ayyi halin jaa wala kayfa ma jaa falyati ahlan wa sahlan lakin nas'al min Allah an yuwaffiqana li husn al-wajhati ilayhi tabaraka wa ta'ala wa yarzuqna husn an-nazar fima yuslihu jami' ahwalana dunya wa din. Dan apabila kita telah memperbaiki keadaan kita, kehidupan kita, maka pada dasarnya kita tidak perlu takut. Kita akan ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kematian. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun datangnya, dari manapun datangnya kematian, maka kita tidak akan pernah takut. Apabila kita telah mempersiapkan diri kita dan kita memohon kepada Allah dan kita menjadikan kehidupan kita ini agar benar wijah kita, benar tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'ni dhalika la na'khudh bil asbab. إذا ما حلت هذه البلايا وحل هذا البلاء والوباء لا نأخذ بالأسباب، بل كما سمعتم في كلام الحبيب علوي يأخذ بالأسباب. وجزا الله أهل الولاية وأهل الحكم وأهل السلطة والصولة ما يجرونه من أخذ هذه الأسباب في دفع البلايا وفي منع هذه الآفات أن تنتشر أو أن تتفاقم في الأمة أو أن تظهر فيها أو أن تتعدى إلى أن تهلك منهم كثير. هذا واجب عليهم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهدهم، بل وفي كل عمل فيه خدمة الأمة في صلاح أحوالها من أمر بسيط إلى أمر كبير كان في دين أو في دنيا، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك. كيف لا؟ سيدنا عمر بن الخطاب يبكي ويخشى عندما استيقظ، قيل لا لما، أو سيدنا عمر بن عبد العزيز يبكي، قيل لما تبكي؟ قالت له زوجته عندما رأته قال أخشى لو كانت هناك عنزة على الفرات وقعت وسقطت أن الله لربما يسألني لما لم أصلح لها طريقة. هذا الأمر في شأن الأمة واجب علينا، بل ويجب علينا أن نتحذر ونأخذ بالاحتياط والحيطة بهذا الأمر حتى يكون ذلك أسلم لنا وأغنم لنا وأهنى لنا. وهذه أمة الإسلام، أمة الحق وأمة النظافة وأمة الدين وأمة الاقتداء والاهتداء بأمر الله تبارك وتعالى. Dan kita menyadari bahwa semua yang terjadi hari ini tentu yang kita dengar tadi tentu ada sebab. Maka kita diperintahkan untuk menjaga segala macam asbab yang mungkin akan membuat penyakit ini, wabah ini tersebar kepada seluruh umat Nabi Muhammad, ke seluruh penjuru dunia. Maka kita disuruh untuk menjaga jangan sampai asbab itu terjadi dari yang kecil ataupun yang besar. Sehingga kita melihat dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau bangun dari tidurnya beliau menangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, beliau menangis karena terjadi sesuatu di Sungai Furat. Maka beliau takut, ujar beliau, aku takut jika kelak di hari kiamat aku ditanya oleh Allah tentang apa yang terjadi itu karena kekuranganku di dalam mengatur apa yang telah terjadi dan menjadi kepemimpinanku, dan aku takut akulah penyebab terjadinya bala dan musibah itu. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuslih lana jami'al ahwal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita. Wa an yu'ida hadzal hawl marrat fi ahsanil ahwal wa atammil ahwal. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dalam peringatan haul di tahun-tahun akan datang dengan keadaan yang lebih baik lagi. Wa an yaghfira liman ijtama'ana bi sababihi wa an yu'ilahu ad-darajat ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada was-salihin. Dan semoga Allah menaikkan derajat beliau dan mengumpulkan beliau, guru kita Syekh Sarwani Zuhri, bersama para siddiqin dan orang-orang yang saleh. Wa an yagarra 'ainahu fi ma'hadihi wa fi talamidhihi wa fi auladihi hatta yamdu 'ala manhajil huda wa tuqa bima tagarra bihi 'ain an-nabiy al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggembirakan guru kita Syekh Sarwani Zuhri di dalam alam beliau, di dalam kubur beliau, dengan melihat para murid-murid beliau berjalan di jalan ketakwaan, di jalan petunjuk, yang dengan itu semua akhirnya juga akan menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nashkuru al-hadirin min al-ulama wa min ahli al-sultati بما بحضورهم الذي يشير إلى تعظيمهم لما عظم الله وتكريمهم لما أكرم الله. ونسأل الله أن يكرم الجميع في هذا الحضور بالمغفرة الكاملة والرحمة الواسعة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, memuliakan kita semua dengan sebab perkumpulan kita ini dengan rahmat Allah yang luas.
نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم كمال التوجه إليه والثبات على أكمل ما يرتضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Acara selanjutnya doa, dan untuk doa ini kami mintakan kepada Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam dari Malaysia. Alaihi falyatafaddal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Demikian seluruh rangkaian acara haul pada hari ini. Saya sebagai selaku membawa acara, saya khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jamaah sekali lagi untuk